Assalamualaikum and hai semua. So dalam video ini kita akan discuss subtopic 2.1 about capacitance and capacitance in series and parallel. Okay, but before that, let me introduce to you what is capacitor. Okay, sebelum kita cerita lebih lanjut tentang capacitance, kita kena kenalilah dulu apa itu capacitor. So capacitor is actually an electrical device, okay, for storing electrical charges ataupun electric potential energy. So, tugas kapasitor adalah untuk menyimpan electric charge ataupun electric potential energy. And then below is the symbol for the capacitor. So it has two conducting plate. Okay, macam ni lah. Okay, dia ada ni. Okay, so dari kaki itu kita panggil sebagai conducting plate. Ini common symbol lah yang biasa kita guna dalam soalan. Okay, so let me proceed with definitions of capacitance. So maksudnya tadi capacitor itu adalah, it is actually device, and then let's moving on to what is capacitance. So actually secara generalnya capacitance adalah ability of a capacitor to store charge. Maksudnya kebolehan ataupun keupayaan untuk capacitor store electrical charge. Maksudnya kita nak ukur kebolehan dia. So kita ukur dalam bentuk capacitance. Okay, secara teorinya, definitions of capacitance is actually ratio of the charge on either plate to the potential difference between them. Tadi bila kita lukis kita punya capacitance, it has actually two conducting plate. So maksudnya ratio of the charge ni maksudnya charge yang disimpan on either plate to the potential difference between them. Okay, so secara matematiknya kita boleh tulis equals to C equals to Q over V, where Q is the magnitude of the charge on either plate. So charge yang disimpan oleh kapasitor ni, okay, satu positif, okay, and then another one is negative 100, contoh macam tu lah kan. Satu positif, satu negatif. Tapi bila you nak substitute Q di sini, okay, make sure you just substitute in the magnitude of the charge on either plate. Maksudnya salah satu, okay. And then V is the potential difference between the plate. And then you have to make sure that you punya magnitude of the charge should be in coulomb and you punya potential difference is in volt. And the SI unit for capacitance is farad. But then in the question, it always give you in the units of microfarad, so you have to convert into SI unit. So for example, if the question give you 10 microfarad, then you have to convert into farad. So you will get 10 times 10 power of negative 6 farad. Okay, so this is very crucial actually. Okay, kalau you tak ada convert unit, it would be your problem lah untuk topik ini. Okay, make sure you very clear on how you want to convert unit, and make sure you happy using prefix. Okay, and then capacitance is also a scalar quantity, so we don't have to be bothered about the directions. Okay, and then this is like common questions also in exam. It always asking what is define 1 farad. Okay, so 1 farad is defined as 1 coulomb of charge stored on each conducting plate as a result of potential difference of 1 volts between the plates. So macam mana you nak bina ayat ni? Okay, kalau you nak dapat 1 farad, okay, it is actually equals to, you ada you punya equation is C equals to Q over V. So untuk dapat 1 farad, you mestilah 1 over 1 lah kan. 1 coulomb dibuat 1 volt. Okay, so that's why lah ayat ni sebenarnya make up benda ni. Okay, and then from equation C equals to Q over V, okay, from the equation yang atas tadi, so kita boleh rearrange dan kita dapat Q equals to C times with V. And then from that equation, we can see that Q is actually directly proportional to potential difference. Okay, so yang ini you kena tahulah, it's very important. Capacitor with larger capacitance can hold more charges. Maksudnya, capacitor yang mempunyai nilai kapasitas yang sangat tinggi,
Okay, sebenarnya dia boleh menyimpan lebih banyak charge. Contohnya I compare 100 microfarad dengan contohnya 1 farad. So which one is bigger? So 1 farad lah. So 1 farad can store more charge. Okay. Okay, so we done for this part is very actually simple. Okay, moving on to combination of capacitors. Okay, so capacitors dia sama je dengan resistors. It can be arranged in series or parallel. So I rasa benda ni lebih kurang macam resistor, so tak ada masalah. What you have to do is just remember the equations. Okay, kalau sebelum ni you resistor, you belajar di sekolah menengah, you ada equation V equals to IR. So you kena tahu how the voltage, current and resistor for both series and parallel connections. But then since untuk capacitor, kita ada equation kita adalah C equals to Q over V. Okay, so you have to remember how C, Q and V punya equation for both series and parallel. Okay, so this one is actually this is series, ni contoh lah series connection. Okay, yang ini yang bawah ini adalah contoh parallel punya connection. Okay, biasanya student sangat familiar bahawa ataupun sangat faham kononnya parallel kalau disusun atas bawah itu memang confirm lah parallel, tapi sebenarnya tak. Contoh lah kalau I buat macam ni, contoh lah ini C1. Okay, contoh lah macam ni. And then this is my C2. And then sebelah dia I ada, for example, battery. Okay, ini you tak boleh kata C1 and C2 dalam keadaan parallel, salah. Okay, so untuk tahu dia parallel ataupun tidak, you mesti kena kenal pasti bahawa kaki kapasitor tu, okay, dia punya conducting plates kanan dan kiri mesti share same junctions. Okay, junction tu apa junction tu? Okay, untuk kenali dia adalah parallel, both leg of capacitor, okay, padam, share same nodes. Okay, nodes ataupun kita panggil dia sebagai junction. Junction tu benda apa? Kalau I dalam bahasa mudah dia, I bagi tahu dia sebagai simpang. Okay, simpang tu apa? Okay, kalau you naik kereta, okay, contohnya ini ada jalan, okay, so you naik kereta, okay, you naik kereta, so bila you sampai junction, so you have two choices, either to move upward ataupun downward. Itu maksudnya junction, simpang. Kalau you lalu macam ni, okay, ini kita panggil sebagai selekoh sahaja. So kalau selekoh, you punya car kena move je lah kan, just follow. So just ada one way sahaja. Betul? Okay, kalau kita nak bagi kenali dia sebagai parallel, kapasitor tu mesti share same junction. Contohnya, okay, kita tengok kat sini ya. Kita tengok C1, okay, kita kenali dulu mana junction. So ini adalah junction sebab bila current sampai dekat sini, dia boleh pilih untuk ke sini ataupun belok. Sama juga ini junctions, ini junctions, ini junctions. Okay, kalau ini bukan junction sebab bila current sampai di sini, dia tak ada choice pun untuk ke mana-mana. So dia mesti akan move in one way. Ini yang saya panggil dia sebagai selekoh. Okay, yang ini pun saya panggil dia sebagai selekoh. Okay, so you nampak C1 and C2, okay, both kanan dan kiri leg dia, okay, yang ni share same junction. Okay, and then C2 and then C3 sama juga. Dia share, dia berpegang, okay, kaki kanan dan kiri dia pegang pada same junction. That's why I boleh cakap C1, C2 and C3 dalam keadaan parallel. Okay, kalau I compare dengan lukisan I yang tadi sebelum, yang ni C1, yang ni adalah C2. Okay, lepas tu I ada contohnya battery V. Okay, sorry, my drawing is very bad. Okay, so C2 and C1 tak ada junction pun kalau you perasan. Sebab bila current lalu, for example, current go this, contoh macam tu, so dia ada hanya one way je. Dia hanya melalui selekoh, dia tak melalui simpang. So kita tak boleh kata ini sebagai parallel. Dia sebenarnya dalam keadaan series. Okay,
So be very very careful. Okay, kebanyakan student memang ada masalah untuk differentiate between series and parallel. Okay, this is the key idea. Okay, untuk series dan parallel. Okay, the first one. Ini, okay, yang ini adalah cara untuk mengira C total ataupun capacitance total ataupun kita panggil sebagai C equivalent ataupun C effective. Okay, so dia terbalik. Kalau you remember about the resistance, untuk series we just R1, R total equals to R1 plus R2 plus R3. But then untuk capacitance dia terbalik. Okay, dia terbalik. Okay, untuk parallel yang kita just tambahkan macam biasa. But then untuk series kena 1 over C equivalent equals to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Okay, you kena ingat dia macam terbalik je lah. Okay, okay, kalau untuk resistor, IU akan sama untuk series, tetapi untuk capacitance, okay, QU yang akan sama di mana-mana. Okay, contohnya, okay, macam ni lah kan. Kat sini mesti akan ada Q1. Okay, kat sini akan ada Q1, okay, Q2, Q3. Okay, tapi dia punya nilai dia adalah sama dengan Q total. So Q total adalah sama dengan Q1, adalah sama dengan Q2, sama dengan Q3. So kalau Q1 store 5 coulomb, so Q2 pun store 5 coulomb. Q3 also the same. Okay, and then untuk parallel you have to sum up lah. Okay, untuk Q total dia adalah sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. And then untuk potential, okay, parallel yang ni sama dengan resistor. You punya total voltage akan sama dengan V1, akan sama dengan V2, akan sama dengan V3. So dekat sini, so you ada V1, V2, and then V3. Okay, so sama dengan V yang ni lah. Okay, so yang tu tak ada masalah. So untuk series we have to sum up lah. Okay, so itu sahajalah benda yang paling penting. Sebenarnya untuk subtopic 2.1, this one is very crucial untuk you ingat. Dan kebanyakannya memang student memang ada masalah dan selalu tertukar untuk C, Q dan V. Kita pergi kepada last part untuk subtopic 2.1. What you have to know is how to calculate the energy stored in a capacitor. So there are 3 equations you can use. Okay, the first one, U equals to half Q squared over C. And then you ada equation U equals to half QV. And then the last equation, you ada half CV squared. Okay, so you tahulah kan, Q tu adalah charge, C itu adalah capacitance. Okay, semua mesti dalam SI unit. And then the unit for U, okay, unit for U adalah joule. Okay, so itu sahaja untuk video bagi subtopik 2.1. Thank you.